Senina rasturang si bengketima perpelugun jabu-jabunta mingguenda ope kita megiken kata di bata mari ras kita artoto. Terpuji kam o Tuhan ibas kegeluhan kami nari. Arkiteken kam kap ulu sinasana mesikal kami ngalaukan katandu. Arsumekah kaman kami bapa pegegehi kemahandu bagi pe kami kerina anak-anak ndu gelah ngasup kami ngalaukan katandu ras ndalan kenca ibas kegeluhun kami. Alami kam dosa kami Tuhan, reh kami ibas Yesus, haleluya, amin. Si jadi ogenta Mazmur 10:6 ayat 5 10 sada alu tema moria si paguh bagenda katana. O Tuhan, kam kap kebayakanku, maka iberikendu kerina keperlunku. Wari-waringku si pepagi lit ibas tandu. Lanai tanggung buena pemerenduman bangku, sekal ulina pemerendue. Kupuji Tuhan, arkiteken ia kap simabai aku, dengan pusuh pratinku ngajari aku tupung berngi. Tetap ku gejap maka di bata deher kap ras aku, gelah aku tetap paguh. Maka meriah kal ukurku, pusuhku pe arsura senang tandingku. Ipulah hindu aku ibas kuasa kematen nari, kalak si ikelengindu la itading kendu idoni kematen. Tuduh kendu bangku dalan si perlausna kempak kegeluhan. Adep-adep pendu dem kriahan ibas tandu kap kesenangan. Senina rasturang ibas kekelengan Tuhan. Renungan perpulungan jabu-jabunta mingguenda ikaitkan kubas hari ulang tahun Moria GBKP si pe-63 tahun kan. Adik kita ngelakaukan entah ngerayakan hari ulang tahun subuk ulang tahun pribadi bagepe ulang tahun lembaga. Intina kita harus ngingat uga belina perkuah hati Tuhan singgo banci sidalani seibas pak senda Tuhan nemani kita. Adi seilah lit ibas kita tuhu bagi kata pemazmur ndai kita enggo bayak ibas Tuhan. Tapi adi se karinana si gejapkan arkiteken kini buluhunta labor kiteken kuasa Tuhan jelas kita nda labu bayak ibas Tuhan. Dage arpalaskan Mazmur 10 nemenda Daud nurikan isi pusuhna rebebe kal ia nandangi kecibal kegeluhunna bagepe jabuna. Kujapenggo iukurina baik secara doni termasuk je politik ras dibana apa ika ia selaku raja powerna labu kurang amina pe ngalakan negara si deban tentu ia ngasup tapi kepeken se kerinana desken nangkap angin las ada pimbaba kemalaman ate rukur terus Daud kenca ia lamina wari-warina baik ibas kepemimpinan bagepe ibas sosial keluarga jabu kepeken kai pi jadi ibas kegeluhunna hampa krina.
sekatan rembak ras Tuhan. Dage arah kata-kata Daud enda, "O Tuhan, kamkap kebayakanku, maka iberikendu kerina keperlunku, wari-waringku si pepagi lit ibas tandu, enda sada bentuk penyerahan total man Tuhan. Lanai lit je parsial, tapi utuh kegeluh nenda, enggo i endes kena man Tuhan." Lambang cingkap tepung wari minggu ku gereja kita tempat ninta ya endam Tuhan geluku, tapi waris deban siban kala gunta lane syukuri ukur Tuhan gelarna parsial. Tapi Daud rikutkan ungkapan nenda di bata kebayakenna jelas totalitas kegeluhunna enggo indes kena man Tuhan. Kita pe selaku anak-anak Tuhan ngome kita kerina persembah man di bata. Hanya apakah totalitas entah parsial dengar endam si jadi pernungan man banta. Apakah nginget hari ulang tahun Moria GBKP si pe 63 tahun kenenda. Arus namin kegeluhan Moria lanai bu parsial, tapi totalitas apakah selaku pernanden. Setah maka pernanden melalakal perbebenna. Unikna adi pernanden lit duar bage perbebenna. Sada perbeben sini turi kena curhat ia entah man isegia sada bentuk sedeban lit perbebenna ia si sada nahan kenca kuja pela ituri kena jana endam perbeben si paling berat, perbeben si terbuni ibas ukurna. Ia ngenca metahsa, ia ngenca gejap kenca, ras ia ngenca babaswina. Enda harus ingat. Alu bage, alu litna hari ulang tahun Moria si pe 60 tahun kunenda. Ada palaskan mas merundai. Totalitas min Moria. Ngedeskan geluh naman Tuhan. Gelah olah nari. Lit ije perbeben si terbunyi. Enda hal si berat. Banci mengganggu organ-organ tubuh. Piahdungna. Kumat pinakit sikin pe orat nalengabu kumat. Enda harus kita mediate. Gunasi kebayakan ibas di bata. Totalitas geluh tasi persembahkan man di bata. Air bahanca. Kegeluhun tenda. Bebas ibas tekanan. Lana bolit ije perbebensi terbuni. Kerina harus siap pulka telkas. Gelah tuhu lit nanamna kita bayak ibas di bata. Janah ibabosi iakui Daud. Maka pemere di bata man bana lanai bo tanggung-tanggung. Iya, kita selaku anak-anak Tuhan. Ngome kita pangat akan maka pemere di bata man ban lanai bo tanggung. Dinidu ngopang tapi pak tanah megah dengar sidah temanta mengeluh padahal sampurkal di batanahkan pasu-pasuna tapi lah kenca bagi kurta kita megati mengeluh komplain lagak bujure
Adikin memang lanang tanggung buena pemerintah di Bataman banta. Harus ingat. Lit kagia sitik lah bagi ukur. Labor tidak di bata na ingin kita lang. Labo di bata na ingin kita lang. Tapi enda krina dinamika kegeluhan. Kelah kita banci. Rembak ngaku di bata. Maka tergantung juga cara pandang ta. Si ban cara pandang negatif. Lakan saya bagi ukur. Oh di bata lah rasaku. Tapi si ban cara pandang positif. Olah kencara bagi rintangan. Enda ianggap desken persekolahan kini teken. Si rebanca kita semakin tajam. Rembak naras Tuhan ibas ndalani wari-warinta. Bagai pemoria. Gelah moria pemetangat. Aminnya dia lead. I tengah-tengah jabula bagi ukur. Ula minter ibaba kubas negatif. Liah ngendi aku. Bagaimana nasibku. Tapi babalah cara pandang positif. Bujur bapa. Endaga kepegas na bangku persekolahan. Si harus kubentasi. Ku pelajari, ku totokan, gelah ku lulus. Berarti tiap dia genca perbeben, tentu kualitas iman semakin luar biasa. Tambah Radina Daud, engkai maka ia muji Tuhan. Ada kita di bata mesin baba ia. Sini genugu ia. I tengah bernyepe. Di bata ngajari pusuh praten. Ena menggambarkan baik siang maupun malam. Kata waripe. Lalit celah. Man kuasa sediban. Guna. Ngisi pusuh Daud. Kerinang go terkunci. Ibas kerina waktu. Kesempatan. Lalit peluang man kuasa doni kuasa gelap guna ringan bas pusuh di bata tetap singajari ia uga kita genduari apakah dengan peluang man kuasa gelap menguasai kita umpamana ndai kita tawa-tawa cirem kita rempet lid lah bagi ukur kita minta murkas. Artinya lid dengar kepengen peluang man kuasa gelap ibas geluh ta. Harusna baginda nina Daud bagi perpalaskan put moria si pe 60 telu kunenda lanya bolid peluang kesempatan man kuasa gelap kuasa doni lakong kuasa kita nungkir pilih banci ya. Apakah singgah arkitek yang si kunci alu kata kebenaran di bata genca siman sembahan. Bagepe Daud ngerana makanina igejapna di bata deherkap ras ia serbanca ia pagu man banta perpulungan Tuhan masih gejap ngai di batin deheras kita. Desken kita kundul ibas ampunna. Endam perlu si gumuli. Adikin si gejap di batan deheras kita. Kaikin kebiaran. Artinya litpe persoalan pinakit tah kaigia. La si baba kubas ranah kebiaran kerina. Ya, di bata ngatur kenca. Toto kan tambah hari selebihnya pratenna jadi. Endam pertanda dininta di bata deheras kita. Olah kari nintang di bata deheras kita tapi ukur tang siban. Praten tang ate talalap jadi la praten Tuhan. Endam pemahaman teologis bagi Yesus deheras bapana payo
adi banci bapa ulamin mentas calung kini seranenda ras aku, tapi labo ka pratinku jadi tapi pratendulah. Endam salah sada indikasi adi kita ndehe ras Tuhan. Si gua pana pesi endesken man bana. Ras yakin kita ibas uga gia bentukna. Ingalah maka kini ulin nggo pasti jadi si kerajangan kegeluhentan. Perpulungan ibas kelengate Tuhan. Guna seme maka meriah kal ukur Daud. Pusuna pe ersurak-surak senang kal kendina. Sebab menggondai igar-garina uga cara Tuhan nemani geluhna. Tahap demi tahap ia kuina. Maka dibate tangkas man bana janah uga dibata ngep iya pe. Nggo jelas man bana. Maka meriah kalukurna. Uga kita genduari. Engkai makana didengar anak-anak Tuhan megati berjud lah siang ayona mengeluh, khawatir, ragu, sabab lenga jelas man banta keberadaan di bata ibas geluhta. Daud gua jelas di bate rembak rahasia. Makanina meriah kalukurku bahkan pe pusuna arsurak-surak. Adi pusung gor surang pertanda simbagesna ibas geluhta nggo ikuit Tuhan. Simbagesna ibas isi pusuta nggo ikuit Tuhan. Maka surak iya. Kalau banci. Jadi adikune metahat dengan siakap ersurak dalam arti ersurak si trida ibas perbahanan kelengi ngalemi peduli mankalak ngit nampati ngit berbagi adi metahat dengan siakap ngelakukan surak si bage ngata kenca lenga bo jelas man banta isi di batandai bage pe ibasud muria si pe 60 tahun keneda. Perlu kal kita kerina bagi pemuria khususna gelah jelas man bana apakah isi pusuna simbages nanggo ikuit Tuhan adikin go ikuit Tuhan menahang ia kak muria nehken kekelengan ngalami perbulangan ngalami anak-anak isi pegia janah igejap kena ngit ia ngalemir kiteken di bata lebih ngalami ia. Makana kekelengane pe la erkeri-keri. Ngalami dai pe pitu kali pitu la rengadi-ngadi. Tentu biak pengalaman si bage banci bongkar biak tabiat manusia secara doni jadi kegeluhan simbaru. Tentu ibabose kerinana Daud ngejapkan maka kecibal kegeluhunna sebagai beratna kide kahenda gesken di bata mulahi ia ibas doni kematenari bayang kendu adi kecibal kegeluhun Daud kide kahenda desken kala si tading ibas doni kematen pantas buekal sirbanca atina aru kita pe adikin geluh tala berembaras di bata labu kita megati persura balinge genduari kita tading ibas doni kematen adi bagekin cibalna uga kita bancer surak kepeken kita kidi kahenda rikutkan lagu langkah ta tading kita ibas doni kematen ijang kita bancing geluh berkarya berkreativitas sinit hanya lem-lem nembah ate cemburu percian
Kerina biak-biak doni kematen. Guna si Daud nggo ngejap, maka di batang nggo mulai ia ibas doni kematen hari. Kita gugah. Apakah muria? Ibas hundu si pe 60 telu tahun kenenda. Nggo me gejap kendu kam ipulahi di bata ibas doni kematen pertandinari. Adinggo idah buahna arsurak pusuhndu arsurak ibas nehken singenate Tuhan. Dilengah berarti kita lengah pula ibas doni kematen nari. Janah kalak si ikelengi Tuhan langgo ipediatna tading ibas doni kematen. Artinya kalak si ikelengi Tuhan mesti merespon kelengate Tuhan. Keleng dia ada di bata kita, tapi di kita labo ada keleng Tuhan. Gelaran tetap mati. Jadi kalak si kelengi Tuhan ngesila ipediatna tading ibas doni kematen. Lai pediatna. Maka lau metahan geluhenda adi keleng ate Tuhan arsurak man Tuhan labu kita pediatna ibas doni kematen. Dagei marilah kita kerinana silakukan lagu langkah kala singgeluh ibas Tuhan. Olah silakukan biak-biak kala singgeluh ibas doni kematen nari. Perpulungan ibas kelengate Tuhan. Kedoguna kainya Daud. Tuhan, ituduh kendu bangku dalan si perlaus na kempak kegeluhan. Ada pendudem keriahan ibas tandu kap kesenangan. Endam gol dungna si icape Daud. Diras Tuhan. Ituduh kena dalan si perlaus na kempak kegeluhan. Mau dibagi kainarikin mandaramen dalan sedeban ibas tuangan cali dalan si perlausna kempak kegeluhan di luar Tuhan karina dalane perlausna kempak kematen. Nggo disteh ngemate ngkakin makana idahi ade ngumsteh racun jadi inem mati ngkakin maka inem endam dalam kegeluhan. Iba Yohanes 14 ayat 6 nina ICP lasahku Bapa palakin ras aku nina Yesus ibas di batangan dalam kegeluhan. Makana entah kagia masalah ta perbebenta di batas saja ingin penungkun Allah guru-guru si baso pemetah dunenda orang pintar nina dunia perdukunan jimat-jimat kerinana dalan si perlausna kempak kematen. Genduari Daud ngongidah ibas di bata genca dalan si perlausna kempak kegeluhan. Tentu kita maku jeng perayakan ta. Adikin tetap sikuti dalan si perlausna kempak kematen. Kita menjelma si bodohna si longorna ibas dunia. Makanya marilah dahi dalam Tuhan terlebih man muria entah dia kita kehendali bebandu masalah nu lakam terbuka tertekan libas kam kekerasan tapi adiku tinu dalam Tuhan maka benteng-benteng kematian bah jabudu rutu bandi bata kerinan ulah kam biar si penting kam fokus mandi bata arsembah man Tuhan tutu sindu jana je totalitas yakin kal kita tembok-tembok kematen entah bas perbulangan du bas anak-anak du bas berundu bas ICP runtuh ibahan Tuhan ala bagai semangat ibas Tuhan di bata si masu-masu majuah-juah kita gerina amin ras kita ratoto terpuji kam Bapa kelengatendu simparman kami sampati kami Tuhan, galah kami geluh ibas pratendu bagi memoria GBKP, paguh ibas erkenitekan, rekam ibas Yesus, haleluya, amin.